এটা মহান মস্কুরদা রামচন্দ্র সেতু বন্ধ বাঁধিলে से बंध केते लंबा ओ केते चौड़ा ओ केते दिन लागि थिला सखा गुटे चरित्र कहीं झाड़ा जी झाड़ा गला हलाई बोले पारबे सखा गुटे चरित्र धरित्रा चरित्र टिके बाकी रहि जइतो अरे इटा रामायण र कथा ए तुमके बुझाई कहनी ज्ञानी पंडिता ए तुमके बुझाई कहू ज्ञानी पंडिता इटा रामायण र कथा इटा रामायण र कथा बुझाई कहनी ज्ञानी पंडिता इटा रामायण र कथा इटा रामायण र कथा रावण जते बेले सीता के चोरी करी नहीं गला तो हनुमान जते बेले लंका रो ठाब करी आसी जे रामचंद्र जदि सागर के सेतु ने निर्माण कले जाई नहीं पारम से भाल के केनता प्रकार रे जीवे केनता के जीवे तो सेतु बंधटा के बांधी जानी थिला बाबू रे नल राजा जानी थिला आज्ञा सेतु बंधर कथा तो नल राजा कहीं सेतु बंधर कथा जानी थिला बाबू रे विश्वकर्मा अटंती रे अरे तांकर जे पिता अरे विश्वकर्मा अटंती रे अरे तांकर जे पिता नल नील दुई भाई जन्म विश्वकर्मा औरसरु बानर केसरी बानर गर्भ अच्छा 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 जते बेले माने जन्म हिजन से ऋषि मंडली से बनर तपस्या करछन वाह जते बेले तपस्या करछन ई कमंडल थुई दे कि कोले समान स्नान कर दिछन ई नल नील दुई भाई केनटा कोले अरे से कमंडल को बाबू रे गोड़ रे फिंगिले पानी रे बुढ़ी सही अरे उठुना देतिले सखा से कमंडल जते बेले फिंगी दउछन ई नल नील जे कोनोसी जिनिस ते भी फिंगी देले समुद्र के बस केते बेले भी नि बुढ़वा देखुच ई ऋषि मंडली 5-7 दिन कथा देखि पाइले जे कमंडल ई दुई भाई जदि फिंगी देले ई जे कोनोसी जिनिस ते फिंगी देले नहीं बुढ़वा बिल्कुल नहीं बुढ़वा होय 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 बोली को ताके काबरी को हिसाब देले ए आहारे बालक पुत्र तुम मोर कथा सुनो अरे कोनोसी कथा तुमे अरे जल रे भसाई बपुनो कौनसी द्रव्य भी जल रे फसाबो केते बेले भी बुड़ी नहीं जा पत्थर पके देले भी उपली पड़वा इटा अभिशाप दे देले बाबू रे तेनु करी नल राजा से तो बंधनी मानिला अरे पत्थर रे राम नाम शब्द लिखि देला
से नल जदि राम नाम शब्द पत्थर रे लिखि देले से तो अभिशाप पाइछे से पत्थर पानी रे जदि भुसे देबा केते बेले भी नै बुझे सना नथि बार उपली इरतिबा सेति लागि सेतु बंध निर्माण करि पारथिले सेतुर दीर्घ प्रस्थ केते थिला बाबू रे सगे जुना दीर्घ तार आज्ञा सगे जुना लंबा थिला आर सेतु बंध दन आज्ञा चौड़ा रे 10 जुन आर होइछि निर्माण सेतु बंधर लंबा थिला 100 जुन पर्यंत बस बस और बस चौड़ा थिला तार 10 जुन पर्यंत 10 जन अच्छा और केते दिने सेतु बंध के तैयार करा है तैयार करे आइतिला सेतु बंध तैयार करबा ले केते दिन लागि थिला आज्ञा 5 दिन और सेतु बंध और होइला निर्माण आज्ञा 5 दिन सेतु बंध और होइला निर्माण जेते बेले 5 दिन सेतु बंध के निर्माण कर देले हेले प्रतिष्ठा करी के आसीतिला अरे लंकारु जे आसीतिला बाबू विरोध सानन अरे लंकारु जे आसीतिला अरे विरोध सानन जेते बेले रावण सीता के धरि के जेते बेले सेतु बंध के प्रतिष्ठा करि आइछे हां हां प्रतिष्ठा करि देले रामचंद्र कहत रावण की का बोलछ तुमे तुम सेतु बंध के प्रतिष्ठा करि देलो और मते का बर मागबो जे मागो मागो हां 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 मुसे दक्षिण आदि देमी दक्षिण आकार सखा हेले कामली के रामचंद्र कहत का बोली हेले 3 बर मते नै मागबो और जे कोनोसी बर भी मागबो मई देबो हां से 3टा बर केनकेनटा सखा बाबूरे अयोध्या के मागिले मुई अरे देइने पारिबी আর ভরত রাজা হইছে তুই কি বুদ্ধি করিবি रावण के कहते रामचंद्र मते अयोध्या के यदि मागबो मुई तो बन मोर भाई भरत के मोर राजगादी समर्पण कर दी छे बेस बेस आसे अयोध्या के तुमे नै मागबो बाकी जहां मागबो मैं दे पारबो आर गुटे जिनिस काना नै मागबो बोलछो बाबू रे सीता देवी के मागिले मुई देई नै पारोई इटा रावण के रामचंद्र कहतो तुमे यदि सीता देवी के मागले मैं देई नै पारे काहे की देई नै पारे अरे रावण रोजे अरे नहीं छे चुराई रावण कुलंगा रोजे अरे नहीं छे चुराई रावण के रामचंद्र कहतो हे दोसानो न पत्नी के यदि मांगबो ताके तो रावण कुलंगार नै दिछि और मैं ताके
শিরবি দেহুছ ই সেতু বন্ধরে শিরবি দেবি দেখ তো হেটা রাবণ হসি দেলা রাম লাগি জানছে ওয়ালা সখা অযোধ্যা পুরা কে তর কিসমই করিবি আরে অযোধ্যা পুরা কে তর কিসমই আর মন মনরে দক্ষিণা মুই কহু আছে ভাবি আচ্ছা 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 মোর অযোধ্যা দরকার নি হয়ে হেনতা অযোধ্যা মোর লঙ্কা কটকর সঙ্গে সমকক্ষ হেব নাই দেবতা মানে মোহর আর পাদে খটুছই সখা হে অযোধ্যা মোর লঙ্কা কটকর সমকক্ষ কাহি পারবা গুটে খুলি রে নেই হয় যাহার দ্বারে নীতি নীতি ব্রহ্মাচারী বেদ পড়ন্তি ইন্দ্র যা দ্বার পাল খাইয়ার কুবের সম্পত্তি রখই দেখ তো হেটা অগ্নি যা বসন কাটন্তি বৃহস্পতি সভারে নাচন্তি এমন তো মহিমা যাহার মতে কি অযোধ্যা মতে কা দরকার আগ্রহ হসই দিতে সখা তো মুই মতে অযোধ্যা দরকার নেই আর গুটে কথা কা বলছ আরে সীতা দেবী কে তো ঘর নাই দরকার সীতা দেবী কে মোহর নাই দরকার সখা হেনতা সীতাকে মই কা করবি বুঝছেন রামচন্দ্রকে সখা আর সীতা লেখানো চন বাবুরে লোকে তারানি মর এই সীতার হেনতাও চন বাবুরে লোকে তারানি মর মকন্দর কেউ স্ত্রী মুচি জেলা যে অযোধ্যা কো ক্ষতি পৌঁছিলা ও হেটা সখা তো রাবণ বর মাগুছি প্রভু মতে মোর অযোধ্যা কে দরকার নাই তোমার হে অযোধ্যা ভলিয়া তোর লঙ্কা বড় সমকক্ষ নেই পারে আচ্ছা আচ্ছা আর মতে তোমার সীতা কে দরকার নেই হেনতা সীতা কে চোরে আনিছেন সিনা হেলে মোর যেতে তার রানী অছন্দে তার সমকক্ষরে হাজার হাজার হেলে তুই যেতেবেলে তোমার সেতু বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে মুই গুটে দক্ষিণা মাগুছাম তুমি ত্রিবার সত্য সত্য করো যে সত্য করে দেলে তুমি যেন দক্ষিণা মাগব মুই আজি সেতু বন্ধ ঠারে দান করবি প্রধান বাধ্য কর্মী বলছ হেলে রাবণ কা বলছে আরে যদি মতে দক্ষিণা দেব আর প্রভুর ঘুরানো মতে ব্রহ্মসর মারিব গে ব্রহ্মসর মারিব গে আর রাজিব লোচন হস্তরে ব্রহ্মসর মারি করি মরি পিণ্ডরু প্রাণটা নেই আগো হেনতা বর মাগিছিলা সখা আর কা বলি করে বর মাগুছে আরে ছবন গন্ডা জগতু প্রভু পাইও শিবর আর অসুর গণমতে আর প্রভুর রক্ষা কর হে প্রভু ই অসুর কুলে জন্ম হই তুমি ছপন গন্ডা যুগকে বর পাই দিছে অমর বর পাইবা হেলে ই মুই অত্যাচার পাপ যেতবেলে করুছে মোর আয়স 14 গন্ডা যুগ হইছে কিন্তু মতে আশীর্বাদ করো আজি মতে দক্ষিণা দিও ই 14 গন্ডা যুগ বি মোর আয়স সম্পূর্ণ নেহি পারে মুই শাস হই যাইছি বলছো রামচন্দ্র কইছ রে বাবু তুই তো মুই তো যদি ব্রহ্মসর মারবি ব্রহ্মসর মোর সাথে নেই আচ্ছা
तो से ब्रह्मसर मुई केन पाइबी जे तोते मुई मारी पारबे बोलिटा वस्तु करू तो रावण का बोलु छे अरे मोर मृत्यु बेदसर मंद दोरी मोर रखी किछि अरे सब घुमे नहीं ताकू अस्तंभरे रखी प्रभु मुई तुमके आजि कहि दो मन मृत्यु सरमंद दोरी मोर रानी रखी दे केवल गुटे स्तंभरे रखी से स्तंभरु तुम्हें चिंता भी हो प्रभु आनबो ये मोर कथा के केबे अवज्ञा ने करबो प्रभु ये असुर कुलरु मते बेके मुक्ति दियो सखा अरे मोजी रास्त मोरे अछि ब्रह्मस राजानो मारी नियमर जीवन विश्वास